Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome to my channel. Still with me, Mr. Imam. And in this time, we'll discuss about task 3 in EFL curriculum and material development. And for me, I will try to discuss about materials and media in teaching. So check on this out. And my topic that I have been chosen in this occasion is job application. That is one of the most essential, one of the most important basic competence in grade 12 senior high school level. So I think it would be useful for our students in classroom setting. And the reason for selecting this material because I think this material is relevant to our student needs and future challenges. As you know that now our students need to face the digital era ya. Jadi saat ini anak-anak kita itu menghadapi era digital, era teknologi yang begitu canggih sehingga harus dipersiapkan dalam hal skillnya ya. And then the second is applicable, meaningful, concrete to life. Ya, saya pikir di bab ini atau juga materi ini itu sangat applicable, itu karena memang langsung bisa dilakukan oleh anak-anak yang nanti keluar sekolah. Kemudian meaningful, memang ini sangat bermanfaat, sangat bermakna bagi anak kita, dan konkret tentu saja ini terjadi ya, terutama bagi anak-anak yang tidak melanjutkan studi kuliahnya, mereka mungkin melamar kerja, ini sangat penting. And the last one is authentic, up to date. Saya pikir bahwa KD ini itu sangat penting karena memang ini disesuaikan dengan perkembangan zaman. Artinya ini sesuai dengan real life ya, sesuai dengan apa yang dihadapi di masa kini maupun juga masa depan, dan juga karena memang zaman sekarang kan sudah berbasis digital ya, jadi ini sudah up to date bagi anak-anak kita. And in selecting the materials, dalam pemilihan materi ini saya mengambil salah satu media dari YouTube ya, tepatnya dari channel Easy English. Dapat kita lihat mungkin channelnya seperti apa, kemudian juga kontaknya juga. And here we go. Dan mari kita coba saksikan bagaimana materi. Mr. Davis is ready to interview you now. Thank you. Hello, Mr. Torres. Hello. Nice to meet you. I'm Tom Davis, the manager of LCI Software. Nice to meet you, Mr. Davis. First, I'd like to congratulate you on passing our aptitude test. You did very well. Thank you. So, how did you hear about this job? I saw an advertisement online. I clicked on it and it brought me to your company's website where I applied for it. Makes sense. What do you know about our company so far? I've read on your website that for over 10 years, LCI Software has delivered professional services on software development projects for clients all over the world. I can tell from the pictures and client testimonials on the website that you do great quality work. Yes, we always try to do quality work. The software products we build help many brands transform their businesses. So, tell me about yourself. I completed a bachelor's degree in environmental biology.
and a master's degree in environmental informatics. I managed to get a job in the environmental engineering industry. But I soon realized I wasn't cut out for that job and decided to move to a different industry. I decided to take the path of a software developer. Wow. What determined you to make such a bold career shift? I've had a great enthusiasm for technology since an early age. I've always loved computers and gadgets and enjoyed building them and taking them apart. I took online courses endorsed by high-profile universities and studied how to code. I have a few official software certificates. I started by building websites for people I knew. It helped me build a portfolio of projects. I got my first iOS development job at a software agency called Tech Services. I had the opportunity to learn more about the software building process there. But since there were not too many projects at that agency, after 2 years, I decided to look for another job. I soon started to work at an international startup company, Soft Solutions. It was a good chance to join a team. I've been able to use my training and experience fully at this company. I gained experience in many things like teamwork, time management, and quick decision-making. How long have you been working for Soft Solutions? I've been working there for 3 years. Why do you want to leave that job? I'm looking for a company where I can contribute more and grow. I'm ready to take the next step of my career. What exactly made you apply for this job at our company? I can see that your company has much future growth potential. I would love to grow my career at a company that has a great reputation in the software industry. What are your strengths? My strengths are persistence and courage. I give my all to achieve my goals, in spite of any hardships I might encounter along the way. I have a hard-working nature. I'm always looking for ways to improve and grow. I'm also a great team player. Can you provide an example of how you acted as a team player? I always tried to help my teammates complete their tasks if I had completed mine. Whenever someone needed to leave earlier, I would offer to cover for them. I'm willing to do whatever it takes for the team or company to succeed. Great. So, what would you do if you didn't get on with someone on your team? I would try to sort things out in a calm and rational manner. I would do my best to get on with that person for the sake of the team. What are your weaknesses? I can be a bit too straightforward at times, and sometimes that hurts people. But I'm working on this and try to stop myself from being overly direct. Where do you see yourself in 5 years? In 5 years, I'd like to be seen as someone with deep expertise in software development. I hope to be offered the opportunity to take the lead on some projects. There are definitely promotion opportunities at our company, depending on your achievements and expertise. Do you work well under pressure? Usually, I don't panic and manage to maintain self-control. There were many tight deadlines and stressful situations at my previous jobs. I always put in extra hours and did my best in meeting the needs of the clients. I've always delivered high-quality work and respected my deadlines. Interesting. Can you tell me about a recent accomplishment or success you had? I was part of the team that built the Lewis Kitchen app. With this app, it's easy to order your favorites, even when you're on the go. I love creating something that people can interact with and enjoy.
That's quite impressive, I must admit. Okay, thanks so much for coming in, Mr. Torres. It was great to meet you. It was great to meet you too. I'll give you a call tomorrow. Sounds good. I look forward to it. Thank you. Hello? Hello, this is Tom Davis, the manager of LCI Software. Am I speaking to Mark Torres? Yes, this is Mark Torres speaking. Great. I'm calling to inform you that your interview was successful, and I'd like to offer you the job. Thank you so much. I'd love to take the job. When would you like me to start? Well, after enjoying and watching the media and the materials on the video, next I'll discuss about the result of my mini research in my classroom, in my school. Jadi setelah sebetulnya materi ini sudah saya pernah sampaikan kepada siswa, dan ini adalah mini research yang mungkin saya lakukan. Di antaranya yang pertama ini dilakukan kepada kelas 12 ya, seventh grade, karena memang materi ini itu diajarkan di tingkat mereka. And then the second caranya adalah random purposive sampling, artinya ya karena memang berbenturan dengan waktu dan juga situasi kondisi, so I decided to take just the sampling. Dari 6 kelas ini saya mengambil masing-masing 3 siswa saja secara random ya. Jadi semua totalnya ya, total populasinya itu ada 18. Total samplingnya 18 dari semua populasi kelas 12. And then the third close answer questionnaire. Jadi kuesioner ini bersifat close answer, itu pilihan jawabannya sudah ditentukan. And the last one using Google Form platform. Ya, cara pengambilan datanya itu dengan menggunakan kuesioner berbasis Google Form di HP. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, ada 10. Mari kita lihat satu persatu ya. Well, the first is the video is simple, attractive, and interesting. Jadi video yang disajikan tadi itu simple, sederhana maksudnya, kemudian juga attractive and interesting. Dan jawaban siswa itu setengah dari mereka, artinya mungkin 9 orang ya yang menjawab, itu mereka menjawab sangat setuju ya, sangat setuju. Hanya mungkin ada yang menjawab tidak setuju, itu cuma 1 orang saja ya yang mungkin menjawab tidak setuju karena mungkin ya selera ya, mungkin ada yang tidak terlalu suka dengan video dan seterusnya. Well, and then the second question, the video is relevant to the student needs. Ini berhubungan dengan kebutuhan belajar mereka gitu. Apakah mungkin mereka itu setuju bahwa yang setuju materi ini itu sangat relevan dengan kebutuhan belajar? Ya tentu saja ya. Mayoritas mungkin kalau dikatakan 89% ya, hampir mutlak ini jawabannya mereka setuju, yaitu 45% is strongly agree, and then 40% itu agree ya, yang sisanya itu berarti disagree. Artinya ini sangat setuju mereka bahwa ini sangat bermanfaat. And the third, the provided example has good quality, gives a clear picture, video, and also audio. Jadi video yang disajikan tadi menurut mereka itu sangat bagus ya, sangat jelas, sangat jernih, dan sangat mudah untuk disimak ya, baik dari sisi gambarnya, kemudian juga tampilan video maupun juga suara yang mereka simak itu
bisa mereka dengar dengan mudah, dengan bagus, sangat bagus bahkan ya. Terbukti ini 67% ya, 67%. And then the third, the material is easy to follow, understandable, sequence and gradable. Jadi materi tadi itu menurut siswa itu memang itu mudah dipahami, kemudian juga urutannya jelas, teratur begitu ya. Kemudian gradable artinya mereka dari awal dulu gitu, dari mungkin tadi ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mudah dulu dari identitas, kemudian juga dari hal-hal yang sifatnya pribadi pelamar begitu ya. Kemudian sampai pada akhirnya mungkin yang lebih kompleks, baik itu dari segi pertanyaan tadi yang diberikan ya, maupun juga mungkin dari segi kosakata. Sepertinya ini semakin lama kelihatannya semakin kompleks kata-kata yang digunakan. Next, number 5, the content is authentic, up to date, applicable, and concrete to real life. Jadi materi yang disajikan tadi dari video itu memang itu applicable dan authentic, ini bermanfaat dalam kehidupan. Sebagian besar siswa menjawab ya, more than half of them. Itu mungkin ini sekitar berapa ya, sekitar 10 orang ya kayaknya yang menjawab. Itu mereka pikir itu sangat setuju dengan pernyataan tersebut. 39 bahkan juga menyatakan setuju, sisanya mungkin netral ya, bahkan tidak ada yang mengatakan tidak setuju itu ya. Oke, 0%. And then next question is the learning material provide opportunities for students to be creative and confident. Di sini mungkin kurang dari 50% yang menyatakan mereka sangat setuju. Yang setujunya itu 39%, tetapi secara umum kan mereka juga bahwa beranggapan materi tersebut itu membuat kita menjadi kreatif, mungkin dilihat dari sisi kontennya maupun juga dilihat dari sisi karyanya ya, bahwa ini kan kreatif, orang bisa membuat gambar ya, walaupun berbentuk animasi tapi itu sesuatu yang keren ya untuk disajikan. And then question number 7, the activities in the learning material facilitate students communicative process. Jadi di pertanyaan ini menanyakan bahwa materi yang tadi itu dapat memfasilitasi siswa untuk belajar atau juga menggunakan bahasa secara secara efektif, secara baik. Itu sesungguhnya setengah di antara responden ini menjawab, yaitu 50% ya, 50%, bahwa mereka itu sangat setuju dengan pernyataan tersebut, and 39% is agree, ya also agree. Jadi memang kalau kita ambil kesimpulan bahwa ya mungkin sekitar 91% ya mereka itu setuju dengan pernyataan yang dibuat, bahwa ini akan mungkin membuat anak itu menjadi aktif dalam berkomunikasi, karena ada ini ya mungkin wawancara bentuknya kan, interview. And then number 8, the activities offer student engagement and collaboration. Tentu saja ya, yang namanya ada keberpihakan, ada keterlibatan beberapa pihak, misalnya baik pewawancara maupun yang diwawancarai atau pihak-pihak lain di sana yang tadi ditampilkan di video, itu membuat ada kerjasama. Kalaupun mungkin nanti video ini dipraktekkan oleh siswa, kan pasti akan terjadi simulasi berkelompok ya, nantinya ada kolaborasi di antara siswa. Ya 61% ya hasilnya mereka sangat setuju menurut para responden. And number 9, the activity stimulates and enhance students learning experience. Jadi dengan menyajikan gambar yang tadi itu memberikan pengalaman belajar yang sangat bermakna, yang sangat bagus ya, mungkin bisa dijadikan sebagai contoh juga bagi mereka ya. Walaupun mungkin hanya 39% yang menyatakan sangat setuju, tapi sisanya itu ya half of them, 9 orang menjawab itu mereka setuju ya bahwa ini memberikan pengalaman belajar yang bermakna. And the last one as the conclusion, sebagai kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang tadi, what overall rating would you give the learning media materials provided ya. Jadi menurut kalian secara umum
materi dan juga mungkin media yang digunakan di pembelajaran ini bagaimana gitu ya. Nah, itu ternyata 72% of the respondents answer it is very good. Menyatakan bahwa 72% di antara para responden ini katanya ini sangat bagus ya dan applicable, bisa dipakai. Hanya 22% yang menyatakan setuju, tetapi selainnya itu sangat setuju. Hanya yang tidak setuju barangkali ini no ya, yang fair, mungkin yang fair itu juga ada 6% ya, mungkin hanya satu orang yang menjawab demikian. So we'll come to our conclusion. Ini adalah kesimpulannya, berarti ya apa yang dapat saya simpulkan. This material is highly recommended to use in a classroom setting because jadi materi yang disajikan tadi itu menurut saya gitu ya, itu sangat cocok untuk kita nanti digunakan karena pertama simple, attractive, interesting, and then relevant to student needs and future challenges. Good quality pictures, audio, and also video appearance. And then easy to follow, understandable, sequence, and readable. Authentic, up-to-date, applicable, and concrete. Enhance students' creativity and confidence. And then facilitate students' communicative purposes. Enhance students' collaboration, and the last one is stimulate various learning experience. Jadi ini sangat bagus sekali. Okay, thank you for your attention. Maybe next time we'll come to the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.